السلام علیکم، امید رکھے نا میرے سارے برا ٹھیک ہو سن۔ اللہ تو سارے کو سلامت رکھے، اللہ تو رزق جان مال عزت آبرود دی حفاظت رکھے۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ہاں تھوڑا اپنا صفدر علی چانڈیا، تو سب میرا دیتے پہ یوٹیوب چینل صفدر علی چانڈیا ولاگز۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر نال اج جڑا ہے نا تیرواں روزہ تھی گیا تے اج جڑا نا کوئی تھوڑا لیٹ بننا تے میں جڑا نا تے یہ کتے نہیں ہن اٹھیا ہن اٹھیا سویرے اٹھیا بتا سامان لوڈ کیتے میں ہن سامان لوڈ کرتے نا ہن جڑا آپ روزی تے وینے پیسے تے تساں میرے نال رہو جڑے بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا جلدی تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں تے آپ جلدو اگی تے کام کریں نو۔ تو پہلے میں تو یہ دکھانا چاہتا، یہ دیکھو یہ میرا ملیر ہے۔ ملیر کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمدللہ۔ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا کریں آپ پہ؟ یہ پانی لانے دو۔ اچھا یہ پگا کھٹی؟ جا اچھا کل براترا کوئی کرنی نال تیرے؟ کہنا دستا نا جی ہاں کلے کھڑے ہو گیا۔ اچھا کلا کھڑی؟ اچھا اچھا بھائی یہ میرا ملیر میرے ماموں دا بیٹا ہے، ماشاء اللہ محنت کی پہ ہمت کی پہ بڑا محنتی بندہ ہے۔ تو یہ ہوں جڑا نا سامنے دی برسین ہے، یہ برسین وجہ لاونے پانی ادو پانی لینی نا برسین یہ لینا پہ برسین پانی تے بھائی جڑا نا واٹر کھٹے نہ پہ تو میں نہ رہو جڑ جڑ اپنا ہوں جڑے جڑے ٹور ہیں انشاءاللہ آپ تو ٹور ہی دکھے تو تا آپ ہوں اگی تے جلدے پیسے۔ اچھا بھائی جان اے آگے چاچا فروخ، چاچا فروخ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خوش رہ گئے؟ چلے نا پہ ڈگے؟ ہاں اچھا پھر کھا گی نہ گال سننا کے کو پانی دینا پہ بنا لا تو بیا بس بھائی بیا کہندا کہ نہیں پانی؟ اچھا تو جا دا سوڑا جا ٹھیک ہے ہاں کتنا پجے جا؟ بس برامدہ فرق ٹھیک ہے۔ اچھا چلا گرانے ایک بندے کو اچھا چو کیا 4,500 4,500؟ اچھا او کچھ آ یار اٹھا نہیں اٹھی اٹھی ابو اٹھی اٹھی میں سب کہتے ہو موقع ہے اچھا دینار دا عورتیں میری سونی تھی بولا بعد کہنا ملتا ہے۔ ہاں ہاں اچھا بس ہوئے بس جب بس تک بنا بس اچھا تیری خیر ہے۔ چلو اللہ خیر کرے بیا ٹھیک ہو خیریت ہے؟ چلو اچھا بھائی جان آپ جیسے ہوں مارکیٹ آپ مارکیٹ شروع کر دیتے سے یہ پہلی دکان ہے اتنا کر سامان لیتے سے۔ السلام علیکم رانا صاحب، کیا حال ہے رانا صاحب؟ ٹھیک ہو خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خوش رہ گیا؟ ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت رہ گیا؟ دعا اللہ دی رحمت شکر اب دا کام شام ٹھیک ہے نا پہ؟ چلو ماشاء اللہ بھائی جان یہ نا سارے رانا صاحب ماشاء اللہ یہ بہت گڈ بندن میرے لائف بدن ایک وقت میرے اتنے وقت مشکل آیا تو انہیں بھائی نے میرا بڑا ساتھ دیتا ہے لیکن میں کیا آقا جب میرے تے وقت آیا تو میں ہی دے پیسے چاہتا تو بھج گیا 15-16 ہزار ہے کنڈیشن یہ ہے جب میں 15-16 ہزار تک کیا 8 ہزار یا 5 ہزار نہ دے سکتا ہوں کیونکہ انسان تے اچھا برا وقت آوے نہ رہنا لیکن ان بندے نے جڑا میرے کو پریشان نہ کتوں نے تب میری نیت ہے جو میرا ہے بھی ہے میرا ہمسایا سب تو پہلے جڑا میں قرضہ لاتا تا ہی بھائی دا لاتا بھی تو اے بھائی تو اج بھی میں نے ایسا نہیں کو یہ گال کو میں یاد رکھے نا جو ای بھائی نے میرے کو مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتا ہے تا بس دعا کیتی کرو اللہ کہیں کوئی کہیں تک محتاج نہ کرے جڑے جڑے میرے بھرا میرے نال اچھے برے وقت کے ساتھ دیتے رہے تو میں کوشش کرے نا انہیں نال بھی میں ہمیشہ انہیں نال کھڑا رہا تو انہیں دا اوکھے سوکھے ویلے بھی میں کام آ جاؤں بس دعا کیتی کرو بندے دی اپنی قابلیت تو کہہ نہیں ہوتی یہ تو اللہ دی طرف سارا کچھ ہوتا ہے اللہ ہی طاقت دے دے اللہ ہی سارا کچھ کریں دے تو ماشاء اللہ اے بھائی میرے نال بہت اچھا ساتھ دیتا نے تا پہلے آپ یہ دکان کیتے سے ہوں والا آپ
इंतजार करना खड़ा मैं जो एक व्यापारी आवड़े ते सुपर बिस्किट वाला उन्होंने आप बिस्किट चालू वाला आप जो तो अगी थे तो समझदार रहा तो अगला व्यू भी दिखे सा तो अगी थे और गुलते पियो अच्छा बेटा अच्छा आप आगे से हो ये जहर का छोटा जहर अड्डा ता आप जो तो इतना क्या करा है दुकान है जरा वो करे दो तो समय ना रहा सो आप टीचर रक्षा खड़े दो तो आप जरा ना ये करें दुकान टच करें अच्छा बेजान आप पहले जल तो राणा गुलशन कने तो ये बेटन सामने भाई गुलशन अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है बहुत ठीक हो खैरियत तबीयत ठीक है खुश रहिए ये हेल्पर ते ये बेटे राणा अरशद क्या हाल है बहुत ठीक हो खैरियत है तबीयत ठीक है खैरियत रहेगा ठीक है कम का ठीक है ना पे चलो माशाल्लाह क्या थे ना दुआ अल्लाह तेरा रहमत शुक्र आपका क्या रह गया अबू तेरा अच्छा क्या ठीक रह गया चलो माशाल्लाह ये भूख शदरत अच्छा तो थोड़ा बहुत हाजिरी अच्छा भले ये जो वाला आइटम मोकने वाला तो आको तो गिरना है फलाना आइटम मैं वाल मार्केट कितने हुआ अच्छा भाई जान ये है राणे बरात का ताल्लुक रखे जरा पहले तो अपना राणा लतीफ दिखा है भी ता वो भी राणा लतीफ का मामू है ना अच्छा राणा लतीफ ने दा मामू इतना है गुलशन तो मैं को आता मेरा घर गुलशन है गुलशन का खुदा हाफिज ता जरा ना आप इन्हें आपको पहले वो मार्केट करके दो वाला वापसी से चक्कर लगा और आप आगे तक जुड़ते पैसे अच्छा भाईजान ये जरा ना सामान कितने ने अरशद भाई तो एक गुलशन बेटा बस अब भाई कुछ आओ में बस अच्छा चलो चलो ठीक है फिर बढ़ो चलो अच्छा भाईजान ये बेट जहर पीर का अड्डा ते एक थोड़ा जा गीत है अपना बन ये सामने बन नजर दी पई है ये नजर दी पई है बन क्योंकि ये दरिया का इलाका इतो दरिया नाल थी वे 4 किलोमीटर दूर थी लेकिन ये बन यानी कि दरिया की आखिरी ये है बेट जहर पीर का अड्डा इतना जड़े जड़े दुकान हैं आप मुकम्मल करके दे से जड़े जड़े भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें आप बिलोंग करें देते कर एंड ज़िंदगी बाकी रहेगी तो अगले वीडियो मुलाकात से अस्सलाम वालेकुम।